कोलकातार चर्चित टाला बारोयारी दुर्गा पूजा समग्र पश्चिम बंगरे चमक सृष्टि करिछि। मधुबनी कला स्थापत्य को नहीं यह चेताकर्षक मंडप निर्माण होइछि, जहाकु देखिबा पई प्रबल भक्तंक भिड़। चलित वर्ष यह मंडपर थीम होछि आदिम और आधुनिक भास्कर्य। पूजा मंडपर उद्योक्ता शिल्पी सहित अधिक आलोचना करिसेंति आम कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। आमे बर्तमान उपस्थित अच्छु कोलकातार टाला बाड़ुआरी दुर्गा पूजा मंडप। यही दुर्गा पूजा मंडप समग्र राज्य में चर्चार प्रसंग पलटि। आम निकट उद्योक्ता मैंने अच्छा आम पचारा जे से कौन क्या बोल रहे हैं आप ये मंडप के बारे में? ये मंडप के बारे में, ये बिहार का मधुबनी के जो आर्ट है, ये पुराना मिथिला आर्ट है। ये मिथिला आर्ट के बेस के ऊपर किया गया है। ये पूरा हैंडक्राफ्ट का मटेरियल है और पूरा हम लोग ये हैंड पेंटिंग से ही बना हुआ है। ये लगभग हम लोगों का जो चाहिए है विषय 6 से 7 महीना के लगा गया ये तैयार करने में। প্রথম থেকে বলি, আমাদের এই মণ্ডপটা এখন শুরু করা হচ্ছে। মণ্ডপে এখন ঢুকছেন বা এন্ট্রি করছেন, তখন দেখবেন বাঁদিকে আমাদের একটা দেখা হয়েছে যেখানে মনসা মঙ্গল কাব্যর কিছুটা অঞ্চল দেখা হয়েছে। সেই মনসা মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করছে মেনলি সূর্য এবং জল, এই দুটোকে বেশ করেই আমাদের শুকনো বনভূমিতে পুরো অঞ্চলটা গড়ে ওঠে। তার জন্য পেছন দিকে দেখুন আমাদের একটা রাখা রয়েছে একটা কামধেনু। কামধেনুর মধ্যে রয়েছে কি একটা বনের মধ্যে একটা ধেনুর মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র জল এবং বাতাস নিয়ে আমরা কাজকর্ম করছি। এবার যখন আপনি ঘুরে আসছেন দেখবেন আমরা সূর্যকে মেন হাইলাইট করেছি। সূর্য পুজো, সূর্য না হলে আমাদের পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। সেই সূর্য শক্তিকে সবাই মিলে পুজো করছে, সূর্য এখানে মেন আধার। এবারে আসছি মনসা মঙ্গল কাব্যের সঙ্গে আমাদের একটা যুক্ত রয়েছে, সে হচ্ছে চাঁদ সদাগর। চাঁদ সদাগরের একটা রূপ দেখানো হয়েছে, যে চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসার একটা যোগাযোগ রয়েছে। এটা বহুত দিনের পুরা 105 বর্ষর পূজা। এটা 105 বর্ষর পূজা। তারপরে প্রত্যেক বর্ষ আর মডেলিংটা চেঞ্জ হুয়ে, পূজার গোটে আট্রাকশনটা গোটে অলগা রকম হুয়ে। লক্ষ লক্ষ লোক এটি ভিড় হুঁতি। प्रकृत में प्रत्येक निकट में आश्चर्य विषय और यही कला संस्कृति दुर्गा पूजा मंडप परिप्रकाश पाए ता अनेक को आश्चर्य करुच्ची। एबे भी आज दुर्गा पूजा शेष होगा बसते सुधा प्रत्येक आग्रह जे यही टाला सर्वोदय पार्क को जीवे और से मधुबनी संस्कृति संबंध में देखिए, बुझे और अनुध्यान करेंगे। कोलकाता वीडियो पर्सन कृष्णा प्रमोद महांती, कलिंग टीवी।